अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं चार ऐसे बेहतरीन विटामिन्स की जो आंखों में कैटरेक्ट्स और ग्लोकोमा को रोकने में मदद करते हैं, जिन्हें उर्दू में सफ़ेद और काला मोतिया भी बोलते हैं। सोचें कि अगर कोई सुबह उठता है और ऐसे लगता है जैसे उसे नज़र आना कम हो गया है, या जैसे पहले नज़र आ रहा था वैसे दिखाई नहीं दे रहा, तो कैसा महसूस होगा? ये मसला ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोगों में हो जाता है, खासकर वो लोग जो शुगर के मर्ज का शिकार होते हैं। उनमें ये मोतिया के मसाइल हो जाते हैं। पूरी दुनिया में कैटरेक्ट्स और ग्लोकोमा नज़र के ख़त्म होने की बड़ी वजह है। तकरीबन 40% लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा होती है, उनमें सफ़ेद मोतिया हो जाता है। ये आंखों की बीमारी आहिस्ता आहिस्ता होती रहती है और तब पता लगता है जब काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। कैटरेक्ट्स या सफ़ेद मोतिया में आंखों के लेंसेज में बादल टाइप बन जाता है, जिससे धुंधला नज़र आता है, जबकि काले मोतिये में आंखों में प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व को अक्सर दफ़ा ना ठीक होने वाला नुकसान होता है। और शुगर के मरीजों में इसका खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे ही शुगर लेवल बढ़ता है तो आंखों में खून की रगों को नुकसान होता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है, जिससे ये मसाइल ज़्यादा होते हैं। इस वजह से इन मसाइल को रोकने के लिए हमें पहले ही कुछ करना ज़रूरी होता है, और इन्हें हम कुछ विटामिन्स के इस्तेमाल से ज़बरदस्त तरीके से रोक सकते हैं। देखिए, अगर आप डायबिटीज़ का शिकार हैं या आपकी उम्र बड़ी हो गई है और आंखों को सेहतमंद रखना चाहते हैं, तो ये विटामिन्स आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन सब विटामिन्स की पूरी डिटेल। नंबर 1, विटामिन ई। सबसे पहले नंबर पे विटामिन ई है, जो आंखों के लिए लाजिम इस्तेमाल करें। ये एक ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है और फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, जो सेल मेम्ब्रेन में ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करने में मदद करता है और इसी तरह आंखों की हिफाजत करता है। यह विटामिन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है, जो आंखों में लेंस की प्रोटीन को ख़राब करते हैं, जिससे फिर कैटरेक्ट होता है। ये रेटिना के खुलियों की हिफाजत भी करता है, जिससे बड़ी उम्र होने के साथ होने वाली आंखों की बीमारियां कम हो जाती हैं। जिस तरह से एज रिलेटेड मैकुलर डीजेनरेशन कम हो जाती है, जो कि अंधेपन की वजह है। विटामिन ई में टोकोफिरोल और टोकोट्रिनोल होता है, जो सेल मेम्ब्रेन्स को स्टेबलाइज करते हैं, लिपिड पर ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। रिसर्च के मुताबिक ऐसे लोग जिनमें विटामिन ई पूरा रहता है, उनमें कैटरेक्ट्स और एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन जैसे मसाइल का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा यही विटामिन ई हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग करता है, जिससे आंखों में होने वाले इन्फेक्शंस कम हो जाते हैं। ये ऐसे लोगों को फ़ायदा देता है जिनकी आंखें खुश्क होती हैं, उन्हें ये मॉइस्चराइज रखता है। इस विटामिन को खुराक में हासिल करने के लिए बादाम खाएं, सनफ्लावर सीड्स, पालक और एवोकेडो में ये काफ़ी होता है। इसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए इन्हें हेल्दी फैट्स वाले खानों के साथ खाना ज़्यादा बेहतर रहता है, जिस तरह से फैटी फिश और जैतून का तेल है। इस तरह मैक्सिमम जज्ब होकर फ़ायदा ज़्यादा देता है। नंबर 2, विटामिन ए। इन विटामिन्स में दूसरे नंबर पे विटामिन ए है। जब भी आंखों की सेहत की बात की जाती है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही विटामिन ए समझा जाता है। ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, जो आंखों की सेहत को मेंटेन रखता है, खासकर लो लाइट कंडीशंस के लिए ज़रूरी होता है। ये आंखों में एक पिगमेंट पैदा करने में मदद करता है, जिसे रोटाप्सिन कहते हैं, जिसकी वजह से हम रात को या अंधेरे में सही से देख पाते हैं। विटामिन ए की कमी से रात को देखने में मुश्किल होती है। इसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, जो कि रात को रोज़मर्रा की रूटीन पर असर करता है। यह विटामिन ना सिर्फ अंधेरे में देखने में मदद करता है, बल्कि इससे आंखों के ऊपर जो सफ़ेद तह होती है, जिसे कॉर्निया कहते हैं, उसे भी प्रोटेक्ट करता है। यह कॉर्निया को खुश्क नहीं होने देता, जिसकी वजह से इन्फेक्शन, आंखों में खुश्की और बेचैनी कम हो जाती है। मजीद ये कि विटामिन ए हमारे पूरे इम्यून सिस्टम को ताकतवर करता है, जिसकी वजह से काफ़ी आंखों के मसाइल से बच जाते हैं। इसके फ़ायदों में से एक बड़ा फ़ायदा यह है कि ये कैटरेक्ट होने के ख़तरे को कम कर देता है, जिसको अगर सही से ना रोका जाए तो इंसान अंधेपन का शिकार हो जाता है। विटामिन ए आंखों में फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है और आंखों को नुकसान नहीं पहुंचता। और शुगर के मरीजों में विटामिन ए और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हाई ब्लड शुगर से होने वाले नुकसान को कम कर देता है। इसे अपनी खुराक से हासिल करने के लिए गाजर खाएं, शकरकंदी खाएं, कद्दू के बीज, पालक, आम और ऑर्गन मीट जैसे कलेजी वगैरह में ये काफ़ी होता है, वो इस्तेमाल करें। खुराक में मिसाल के तौर पर अगर गाजर की बात करें तो ये बीटा कैरोटीन से भरपूर होती है, जिनसे विटामिन ए बनता है।
جیسے کہ پہلے بتایا ہے، یہ فیٹ سالوبل ہوتا ہے اور انہیں زیتون کے تیل اور نٹس وغیرہ کے ساتھ کھانے سے زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح یہ صحیح سے جذب ہوتا ہے اور میکسیمم بینیفٹ دیتا ہے۔ نمبر 3، وٹامن ڈی۔ تیسرے نمبر پہ وٹامن ڈی ہم آنکھوں کے مسائل کے لیے استعمال کریں گے۔ اس وٹامن کو سن شائن وٹامن بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کا سب سے بڑا سورس سورج کی روشنی ہوتی ہے۔ یہ وٹامن نہ صرف ہڈیوں کو صحت مند کر دیتا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے آنکھوں کی صحت بھی بہتر رہتی ہے۔ یہ فیٹ سالوبل وٹامن ہوتا ہے، اس میں سوزش کم کرنے کی زبردست خوبیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آنکھوں میں سوزش کم ہو جاتی ہے۔ وٹامن ڈی ہمارے امیون سسٹم کو بوسٹ کر دیتا ہے۔ یہ اوور ایکٹیو امیون ریئیکشن کو روکنے میں مدد کرتا ہے، جس کی وجہ سے آنکھیں صحت مند رہتی ہیں۔ وٹامن ڈی کا آنکھوں میں ایک بڑا کام یہ بھی ہے کہ یہ وٹامن آنکھوں میں انٹرا آکولر پریشر کو ریگولیٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے گلوکوما ہوتا ہے۔ اس وجہ سے گلوکوما کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ وٹامن ڈی کا لیول پورا رکھنے سے آنکھوں میں کیلشیم اور فاسفیٹ بیلنس میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آنکھوں میں پریشر صحیح رہتا ہے اور آپٹک نرو بھی ہیلدی رہتی ہے۔ مزید یہ کہ یہ ویسکولر ہیلتھ کو بھی بہتر کر دیتا ہے، ریٹینا کی طرف خون کے بہاؤ کو ٹھیک کرتا ہے اور بلڈ ویسلز میں ہونے والے نقصان کو کم کرتا ہے۔ یہ خاص کر شوگر کے مریضوں کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ڈائیابیٹک ریٹینوپیتھی کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ وٹامن ڈی کو جسم میں پورا کرنے کے لیے روزانہ کم از کم 20 منٹ سورج کی روشنی میں بیٹھیں، اور جتنا زیادہ سکن سن لائٹ سے ایکسپوز ہوگی اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور خوراک میں فیٹی فش جس طرح سالمن، ٹراؤٹ، میکرل اور سارڈین زیادہ کھائیں۔ انڈے کی زردی میں کافی ہوتا ہے، فورٹیفائڈ ملک اور مشرومز میں کافی ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی خوراک سے پورا نہیں کر سکتا تو اسے پھر سپلیمنٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ خاص کر سردیوں کے موسم میں سپلیمنٹس لینا پڑتے ہیں، کیونکہ اس وقت سن لائٹ کم ہوتی ہے تو وٹامن ڈی بھی کم بنتا ہے۔ نمبر 4، بی وٹامنز۔ چوتھے اور آخری نمبر پہ بی وٹامنز ہیں، جو آنکھوں کے صحیح کام اور نظر کے مختلف مسائل میں فائدہ دیتے ہیں۔ ان بی وٹامنز میں B6، B9 اور B12 خاص کر آنکھوں کی صحت کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ان بی وٹامنز کی وجہ سے ایک نقصان دینے والا امینو ایسڈ ہوموسسٹین کم ہو جاتا ہے، جس کا اگر لیول جسم میں زیادہ ہو تو یہ خون کی رگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، جس میں وہ خون کی رگیں بھی خراب ہوتی ہیں جو آنکھوں کو خون سپلائی کرتی ہیں۔ ہوموسسٹین کے زیادہ ہونے سے گلوکوما اور ایج ریلیٹڈ میکولر ڈی جنریشن ہونے کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور بی وٹامنز کی وجہ سے یہی ہوموسسٹین لیول صحیح رہتا ہے، زیادہ نہیں بڑھتا اور آنکھوں کے مسائل نہیں ہوتے۔ وٹامن B12 اعصابی خلیے کی جو کورنگ ہوتی ہے، جسے مائلن شیت کہتے ہیں، اسے مینٹین اور ہیلدی کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آئیز اور برین میں نرو ٹرانسمیشن صحیح سے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مسائل نہیں ہوتے۔ وٹامن B12 کی کمی کی وجہ سے آپٹک نیوروپیتھی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے صحیح نظر نہیں آتا۔ وٹامن B9 جسے فولیٹ بھی کہتے ہیں، یہ DNA ریپیئر میں مدد کرتا ہے، جس کی وجہ سے آنکھوں کے ریٹینا میں موجود خراب سیلز نئے بن جاتے ہیں، جو وین کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وٹامن B6 نیورو ٹرانسمیٹر کے صحیح کام کے لیے ضروری ہوتا ہے، جس کی وجہ سے خاص کر آنکھوں کو بھی کافی فائدہ ہوتا ہے۔ اس وٹامن کو خوراک سے پورا کرنے کے لیے سبز پتوں والی سبزیاں کھائیں، فورٹیفائڈ سیریلز استعمال کریں، لیگیومز، انڈے اور سی فوڈ میں بھی بی وٹامنز کافی ہوتے ہیں۔ جو لوگ سبزیاں زیادہ کھاتے ہیں، گوشت نہیں کھاتے، ان میں عام طور پہ بی وٹامنز کی کمی ہو جاتی ہے۔ انہیں چاہیے وہ بہتر صحت کے لیے سپلیمنٹس کا استعمال کریں۔ تو یہ تھے 4 بہترین وٹامنز جن کی مدد سے آپ اپنی آنکھوں کو صحت مند رکھ سکتے ہیں، اپنی آنکھوں کو مختلف بیماریوں سے بچا سکتے ہیں، جیسے کیٹریکس اور گلوکوما ہے۔ ویڈیو یہاں تک دیکھنے کا اور چینل پہ آنے کا بہت شکریہ۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔